भंजनगर परिचय गांधी कैलाश पहाड़ कहले अत्युक्ति हेब नाही। सहरर मध्य भागरे थिबा जोगु समस्तंकर आकर्षणर केन्द्रबिंदु एही पहाड़। एही पहाड़ तलकु लागि जनबसति गढ़िछि। भौगोलिक दृष्टिकोणरू एहार सहरर ठीक मझिरे थिले मध्य एहार रक्षणाबेक्षण अभाव जोगु प्राकृतिक संपदटी अवक्षय आड़कु गति करुछि। आपण माने जानती जो गोटे सहर सृष्टि हुए ता पाखापाखि किसी राजस्व ग्राम थाए, किंतु भंजनगर एक विरल सहर जहाँकि ऐतिहासिक सहर ब्रिटिश मानक द्वारा यह प्रतिष्ठा होता। आपण माने जानती गांधी कैलाश पर्वत नामकरण 1950 मसीह होता। किसी बदान्य व्यक्ति यह पर्वत को गांधी कैलाश नाम नामकरण करथिले, किंतु यही पर्वतटी भंजनगर मध्य देश रे रही। तार चारिपटे गोटे रिंग रोड रही। से रिंग रोड कड़े कड़े विभिन्न बसति स्थापन होइछि। यह ऐतिहासिक सहर कहीं यह ब्रिटिश मानक द्वारा प्रतिष्ठित होता। गांधी कैलाश पर्वतर को नहीं विभिन्न प्रसंग रे विभिन्न गवेषक मैंने विभिन्न मत व्यक्त करती, किंतु यह केते दूर सत्यता रही आज पर्यंत छायाछन्न हो रही। यही गांधी कैलाश पर्वत को जीवाई मध्य देश पर्यंत किसी पाहाच रही, जहाँकि 450 रु 500 हेबो बोली अनुमान करा जाई पारे। आउ मध्य देश रे गोटे गुंफा रही, गोटे खसड़ा टाइप्र ताकू लोकलोचन लोक उद्धृत ताकू महम गुंफा बोली कहते। तारे से पाद खसी पड़े। आउ जोटी भगवान रुहंती, जोटी बसति स्थापन हुए से भगवान रुहंती। गांधी कैलाश पर्वतर मध्य देश रे गोटे कोरड़ भितर एक लिंगाकृतिर पत्थर रही। ताकू लिंग भावे शिवरात्र दिन लोक जाई दर्शन करती और पूजा अर्चना करती। तार पाद देश रे बहु दिन धरी नवदिनात्मक गणेश पूजा हो आसुअछि। जार गांधी कैलाशर मुख्य पाद देशर लांजी ऐतिहासिक सहर भंजनगर सर्वप्राचीन साही खालासी साही रे अवशिष्ट हो रही। इतिहासर पुराणा पृष्ठरू जनापड़ी ब्रिटिश माने एही अंचल को निज दखल को नेथिले। सुरक्षा दृष्टिकोणरू एही पहाड़ को शत्रुंक गतिविधि लक्ष्य करबा पई व्यवहार करुथिले। सेमानक निकटरे काम करुथिबा स्थानीय लोके पहाड़ उपरि शिवलिंग स्थापन करी पूजा करी आसुथिले बोली सुना जाए। एहापरे भंजनगर अंचलरू जनाशुना समाजसेवी तथा विज्ञापित अंचलर परिषदर पूर्वतन अध्यक्ष स्वर्गत रामनारायण सिंह बापा स्वर्गत के जनार्दन सिंह गठन करथिबा गांधी कैलाश सेवा समिति स्मृति उद्देश्य रे पहाड़े शिवलिंग थिबा गुंफार पार्श्वरे एक गांधी प्रतिमूर्ति स्थापना करथिले। तापर ठारू एठारे स्वर्गत श्री सिंह प्रत्यक्ष तत्वावधान रे महा आडंबरर सहकारी शिवरात्र पालन करा जाउथिला। से पहाड़ आज्ञा तार गोटे समिति थाए गांधी कैलाश सेवा समिति बोली, जोटा कि मो जेजेबापा से बनई के जनार्दन सिंह से 1960 एमती कौन गोटे बनई सेटा को तापर से जो पाहच या मो जेजेबापा तैयारी करते अधा तैयारी करते प्लस मो बापा स्वर्गत रामनारायण सिंह सेटा को पुनः से तैयारी होता। से उपर गोटे गांधी गोटे मूर्तिटा थाए, गोटे स्टाच्यूटा थाए आगे बड़ बड़ मूर्तिटा। शिवरात्रि दिन तो जानते आप लाइट फाइट सब बहुत लगुला आगे बहुत बहुत जनगहली पर होता सब आ कालक्रमे से गोटे अवस्था एमती होगा जराजीर्ण अवस्था से पलैला पहाड़टा पूरा जन अवस्था लोक मैंने जावासा कमीगला प्लस लोक आग्रहटा टे कमी जाइए। बर्तमान लाइट फाइट टे कमी जाइए भांगी जाए सब जाक से गांधी स्टाच्यू मत भांगी जाइए। जीवनेश्वर बोले से नाटा अच्छी से अच्छा राति से जागर पालन हुए ऊपर लाइट फाइट सब लगे दुनिया गहली से प्रबल भिड़ हुए पहाड़ पर से दिन राति सब जाक।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସହରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଘୁମୁତ୍ରାର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳ ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ବଦଳରେ ସ୍ଥାନଟି ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଭରା ଗାନ୍ଧୀ କୈଳାସ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ଗାରିମା ପୂର୍ବବତ୍ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀ କୈଳାସ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗରର ଓରିଜିନାଲ ପରିଚୟ। ରସଲକୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼, ରସଲ ସାହେବଙ୍କ ରସଲକୁଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଲା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ବାସୀଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ କୈଳାସ ପାହାଡ଼। ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳ ହେଇଯାଉଛି ମଝିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ମୋତେ 52-53 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟାକୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ NAC ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ NACର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗାନ୍ଧୀ କୈଳାସ ପାହାଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଇଏ ସଂକୁଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 50 ଭରଣ ଜାଗା ଉପରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଆଜି ସଂକୁଚିତ ହେଇ ବିନା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ପଳେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପାହାଡ଼ଟି ଅଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ।